በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ይትባረክ እግዚአብሔር አምላክ አበዊነ አምላክ አብርሃም አምላክ ይስሐቅ አምላክ ያዕቆብ አምላክ አቦታትና አምላክ አብርሃም አምላክ ይስሐቅ እግዚአብሔር አምላክ አባሪ ሞት አመንግስቱ ሰረ ዘይብሉ ዘኸበረን ዝተመዝገነን ይኹን ኢተጸራ ስብሐት አብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስን ቅድመ ይፍጥር መላእክት ለቅዳሴ ከም ዝብል መላእክቲ ንምዝጋና በቅድመ መፍጣሩ እግዚአብሔር አምላክ ምስጋና ቅድመ መፍጣሩ ምስጋና እዚ ተቋረጸ እግዚአብሔር አምላክና አባህሪ ሞታ መንግስት ጸረ ዘይብሉ ዘኸበረን ተመዝገነን ይኹን ከመን ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም በተወዳም ፈጣሪያን ዛባ ፍጹም ክብሪ ዘኸበረትን ዝተመዝገነት እንትኹን ክርስቶስ ተንሳእሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም እዚስ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ፍስሐ ሰላምን ዝገበረና እግዚአብሔር አምላክና ዘኸበረን ዝተመዝገነን ይኹን እዚ ብዛዕባ እርገት ናይሎም ማዓንትን ማህረት ትምህርቲ ብዛዕባ እርገት ገላጽ ምስጢር እግዚአብሔር አምላክ ምስጢርን ጥበቡን ክገልጸና ናቱ ቅዱስ ፈቃዱ ይግበረልና ወጽድቅ አሚንሰ ከመዚ ይትበል በልብከ መኑ ያርግ ሰማየ ሐቄና ወንጌል ከምዝ ትብል ይትበል በልብከ መኑ ያርግ ሰማየ ናብ ሰማይ ዘዓርግሲ መኑ አይትበል ኢሉ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ሰብ አሮሚ ምዕራፍ 10 ፍቅደ 6 ተናጊሮ ዘሎ ኃይለ ቃል ማለት እዩ ተዛዓርግ ናብ ሰማይ መኑ ኢልካ ሰኻ አይትጣራጠር ዮሐንስ አፈወርቅ ዝብሎ ይደልዎ ለዚ ያነብብ ቅድመ ይስክር ስሞ ለባለ መጽሐፍ ወምዚ ያንብብ ወይ መሃር ከም ዝብል ነቲ ባለ መጽሐፍ መንኩም ዝኾነ ናይቲ ሰብ አቀዲንካ ተዛረብ ተናገር ከም ዝብል ባለ መጽሐፍ ናይዚ ተናጋሪኡ መንኩም ዝኾነ ንእሽተይ ክንርኢና ነዚ ተዛረበ ነዚ ኃይለ ቃል ተዛረበ ቅዱስ ጳውሎስ እዩ አቀዲሙ ሳውል ተባይሎ ከም ዝፍለጥ ሰራዲ አስተዳድ ዝነበረ በድሕሪ እግዚአብሔር አምላክ ግን ይፈቅድ ምክንያት ለዲን ንድሕነት ዝደሊ አምላክ ስለዝኾነ እግዚአብሔር አምላክ ናብ ቤቱ ጸውዒዎ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 9 ናይ ቅዱስ ጳውሎስ ታሪክ ከም ዘሎ ሳውል ለምን ተሰደኒ ሳውል ስለምንታይ ንዓይ ተሰደደኒ ኣለኻ እግዚአብሔር አምላክ ናይ ምእመናን ስደት ናቱ ስደት ገይሩ ንምንታይ ንዓይ ተሳደደኒ ለኻ ብዝብል ኃይለ ቃል ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ቤቱ አንጽዮ ጳውሎስ ማለት ብርሃን ማለት እዩ ጳውሎስ ማለት ሕሩይ አቕሓ ተባሂሉ ዝንገረሉ ቅዱስ አቦዩ ጳውሎስ ሞደሻ ማለት እዩ ሞደሻ ንብዙሕ ሓጺን ቀጥቂጡ ሓደ ከም ዝገብር ቅዱስ ጳውሎስ ድማ በትምህርቱ ንመናፍቃን ቀጥቂጡ ዘጥፈ አቦ ስለ ዝኾነ ኣብዚ ናይ ሎሚ መዓልቲ ብዛዕባ እርገት ክዛረብ ከሎ ድማ ይትበል በልብከ መኑ ያርግ ሰማየ ናብ ሰማይ ዘዓርግ መንዩ ኢልካ አይትጠራጠር ውእቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘወረደ ሰማይ እቲ ካብ ሰማይ ዘወረደ ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ዘዓረገ ድማ ንስዩ መንዩ ዘዓረገ ኢልካ ሰኻ ብልብኻ አይትሕሰብ ይብል ኣሎ ማለት እዩ ወመኑ ይወርድ ውስተ ቀላይ ናብ መቃብር ዝወርድከ መንዩ ኢልካ ሰኻ አይትጠራጠር ዘተንሰአ ምንሙታን ካብ ሙታን ዝተንሰአ ክርስቶስ ንስዩ እቲ ዘዓረገን ዝወረደን ኢሉ ዝተናገሮ መዝሙረ ዳዊት 46 ፍቅደ 5 አርገ እግዚአብሔር በይባብየ ወግዚእነ በቃለ ቀርን እግዚአብሔር አምላክ ብዕልልታን ብመለኸት ብድምጽን አረገ ኣብዚ ምድሪ 33 ዓመትን 4 ወርሕን 10 በዓልትን ምስገበረ ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር ብናቱ ስልጣን ናብ ሰማይ አረገ ዘምሩ ለእግዚአብሔር ዘምሩ ናአምላክና ዘምሩ ለእግዚአብሔር ዘአርገ ውስተ ሰማይ ይብል ኣብ 87 ፍቅደ 33 ውን ናፍቲ ናብ ሰማይ ዘአረገን እግዚአብሔር አምላክ ዘምሩ አመዝጉኑ እግዚአብሔር አምላክ ዘምሩሉ አመዝጉኑሉ ይብል እቲ ዘአረገ መን እቲ ዝወረደ ካብ ሰማይ እቲ ናብ ሰማይ ዘአረግ ደሎ ድማ ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር ንስዩ ክርስቶስ ነዚ ኃይለ ቃል እዚ እቲ ዓቢ ሊቅ ናይ ቤተ ክርስቲያንና ዝኾነ ዮሐንስ አፈወርቂ ኣብ ሃይማኖት አበው 67 ካብ ፍቅደ 12 ክናገር እንከሎ ይብየ አርገ እግዚአብሔር በቃለ ቀርነ መዊ በተአሸናፊ ነጋንንት ዝስዕረሉ ብእልልታ በሐጎስ በደስታ ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር ናብ ሰማይ አሪጉ ወይብየ አይረጉዎ ንክርስቶስ ዕሪጎም አይበለን ክርስቶስ ዘዓረገ በገዛ ስልጣኑ በፍቃዱ በብርሃን ወነበረ በየማን አብሁ አብየማን አቡ ተቀሚጡ የማን ዝብል
كمت نحن نفلطو يمان صقام زي كوننا እግዚአብሔር አምላኽ بخبري اب حق ابو اب ايد እግዚአብሔር አምላኽ تقميطو خنبل اسم به لا يمان يمره هابه توحدتهم لسلس قدس كم زبل عبد الرسان يوحنس افرق توحدو به لا يمان ማለት ናብ ተዋህድነቶም ዝመርሕ ስለ ዝኾነ አርገ ንዝበሎ ይቢ አርገ በቃለ ቀርነ መዊ አጋንት ተሳዓረሉ አጋንት ተነፍሉ አብለት አርቢ ጎይታናን መድኃናን ኢየሱስ ክርስቶስ በገዛ ስጋ በገዛ ስጉ አብ መስቀልን ኮሎ መለኮት በአካለ ነፍስ ሲል ወሪዱ ከአቤል ክሳብ ዕለት ዓርብ ዝነበራ ነፍሳት ከውፅን ኮሎ ዲያብሎስ መንውት ዝንቱ ዞምአኒ መን ይዘሰንፈን ደሎ ጎይታናን መድኃናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነፍሳት ማሪኹ ነፍሳት حزوان كوتسن كله سيول البرهان زخنا كرساس مساعتوا كم زحد بيت برهان تنحو برهانو خلون كله فليت الماء زخون كرساس دما كابسيول نفسات حزم سوته فليت الماء كونت يبلا سيول مالتي ديابلوس منو اتزنتو زبب زها برهانو اورو لسيول زبولو نزي مالتي تمرته بقت يبي ايرغو نغويتا ملاختي ايكون عريغومو كم نايبعل ان إلياس ايكونن ان إلياس اسم يكل ايرغو اسم إلياس يكله بزنتو مكان يرك كم كريستوس كم كريستوس إلياس كمان كعرق ايكالن الله ايرغو هايلات زتعززو ملاخت داني إلياس يعريغوم نفس ما يوسيدو بسرقل اسات ني إلياس ملاختي يعريغومو ناي كريستوس عرقت جن كومو ايكونن كريستوس نابزخ مصن كله ويناب عرقت خيد كله ويفقد مرحيه لفنوتو بقدميهو نمنقدو قدمي خيدو نعرقتو تصرق اقديمو نابزي عالم كمص كله كريستوس قدس يوحنس ناتو منقد صيحا فنوت يوحنس كم سباله غويتا عرق كله جن صراغ منقدي قدمي زخيد ايدلين وقال እግዚአብሔር واحد لليو ارغ بسلطانو አካላው ቃል ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ብናቱ ስልጣን ናብ ሰማይ አሪጉ እስመ እግዚአ ኃያላን ውእቱ ፈጣሪ መላእክቲ ንሁሉ ዓለም ዝፈጠረ 22 ፍጥረታት ዝፈጠረ እግዚአብሔር መላእክት ዝፈጠረ እንሱ ስለዝኾነ መላእክቲ አይዕረጉውን በገዛ ስልጣኑ ዳ አሪጉም ዮሐንስ አፈወርቅ ክናገር ኮሎ ስለ ወንጌላዊ ሉቃስ ከመዚብ ሉቃስ ወንጌላዊ በመጽሐፈ ግብር ዘሐዋርያት አብ ግብር ሐዋርያት ሉቃስ ወንጌላዊ ከምዝናለ ይዛረብ እስመ አርዳይሁ ያንቃዱ ሀቢሁ እንዘ ያርክ ሰማይ ደቀ መዛሙርቱ ናብ ሰማይ ከዓርክ ኮሎ ናብ ጎይታ ተመልከቱ ከዓርክ ኮሎ ሐዋርያት ንጎይታናን መድኃናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሪእሞየም ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 1 ፍቅዲ 9 ዘለውን ወእዘ ዘንተ ይብሎሙ ተለአለ ከምዝናበሎም ኮሎ أنتم تكونين سمعتي بيروساليم ساعتكم أبي يروساليم مسكري كتكونينهم نعملون كله قويتا كاوم عرقة وناس أتو دمنا بريت دمنا متيان قويتا نمدحنا يسوع كريستوس كاب حواريات وسدتو وناس أتو دمنا وتصور مع انتيهم كاب قد معينهم قويتا بهندبت بقصبت تصوير ومي نحواريات مالتي أبزق زي قويتا مس عرقة ونبرو كلياتو ادو كلتا اسوبت ادو توهالم دلو ملاختيهم ويلبس صعدا لبس زلبسو كلتا ملاختي ابغونم نيروم منتنو ترأيو منت ترأيو ابزنتاي تري لغم ابزنتاي تغبرو لغم زوت زعرغ يسوع كريستوس اتزعرغ كريستوس يو ببرهان بسلطان بقداسي ملاخت زعرغ كريستوس يو ابزي انتي تغور لكم كم زحجك عرق كله زراخمو اب داغماي مصاد دما اب غزي مصاد كوينو بسلطانو كم زناب زمدر دمصو دحراي دما اب غزي مصاد كمصيو كم زيلكم كتريوم يخم كم تقدمو حجي بكببه تسبيت غويتا زعرق دلو بكببه تسبيت دما ناب زمدر كم زمصيلهم اتم ملاختي نغروم وانجيلاو لوقاس معراف 24 فقدي 51 وانزي يباركومو ترهاقومو ندباركون كله كاوم ناب سماي غويتانان مدحنا نيس كريستوس عرغ يبل ويتبلبل بك من يعرق من ناب سماي زعرق
كتب انتهونكا وقت يسوس كريستوس زورد ام سماي اتخاف سماي زورد كريستوس نسيو ناف سماي زعرق زلو وانجيلاوي يوحنس معراف 3 فقره 13 الوز ارجه زنبل زورد ولو قالم ياو كريستوس ناف سماي بزيكاتي كاف سماي زورد ولو قالم ياو كريستوس ناف سماي زعرقه ولا حدا يلن ناف سماي زعرقه بزعما ناي غويتانا مدحنا يسوس كريستوس زمراي لب املاك قدس داويت بزح ነገሩን ተናጊርልዩ አረገ ወሳሪያም ጸዊዎ ከጸዋ ምርኮ ማርያካ ናብ ሰማይ አሪካ ይብለሎ አቅዲሙ እግዚአብሔር አምላክ ህዝብ እስራኤል አብ ግብጺ ነ430 ዓመት ተማሪቆም አብ ግብጺ ነሮም እዮም ወዳታ ግን እግዚአብሔር አምላክ ወአብጾም ሰርገ ወርቅ ወብር ወርቃዊ ዝኾነት ሃይማኖት ሒዙ እግዚአብሔር አምላክ አውጪዎም ህዝብ እስራኤል አውጪዎም سيول كمان بأمثال سيول ماله جبس ماله سيول تباهيلها فوران مسراويتو ناي ديابلوس مثالية تباهيلهم يوردانوس نايت أمكات مثالية ويتانان مدحنان يسوع كريستوس بسالاسا كرمتي واسسه وجهاده واسرع بسالاسا كرمتي بيردانوس ستأنك بسالاسا عدمي أبروا يردانوس ستأميقو وكنا كمان زين ولا هاتيات بهاتيتا لك خمانا كم سب كينو أبز مدري تمالاليسو مودات أبروا يردانوس ستأميقو على عربي ناي كلاتنا زنبره كله تفتصمو ويبيه تفتصمو كل ነገር ተፈጸመሉ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዕርጎቱን ተዳ ትክተአምን ተኾንካ ናቱ አቀዲሙ ሙላዱ ምምጹ ምጥማቁ ምጻሙ ምጽላዩ ኩሉ ነገር ሐሲብካ ዕለት ዓርብ ዝገበረልካ ዕለት ዘኪርካ ንዕለት ናይ ጎይታናን መድሕናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዕርገቱን ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ናይ ጎይታናን መድሕናን ኢየሱስ ክርስቶስ ተብዕሎ ደላ ዕርገት ማለት እዩ ኤፌሶን ምዕራፍ 4 ካብ 9 ዘሎ منو انك يعرق وسبئ ورد متى مدر نابزي مدر كي ورد كما يلو كعرق قدن كوردالو دحري دما كعرقالو مرادو ممصو ناي غويتانا مدحنان يسوع كريستوس اقدمنا نامن دحري دما من يتزعرق ايتبل زورد هيوتو وزعرق هيوتو اتخاف سماي زورد نسيو وانجيل ماتيوس معرف 14 ك18 ويحدقكم وقالماوتا تكونوا كما أبونا عدن زي ولو زختامات كونكم كنت نبرأ أنا أيقفكم ين أنا دمامت أنا نعم منفس قدس كل أخلكم ين بعليك متأكم ين خباركم ين قدسوكم ين نالين حواريات أبوتاتنا زختامات كونكم كنت نبرأ أنا أيقفكم ين ندابله إجزاء أملاخ زعر قولو أرج زبلون نزيو يتبل بك مني أرج بسسماي ويتانان مدحنان يسوع كريستوس عرجي كعرجون كله حواريات أبوتاتنا كلاتهم مسوم زنبرة أنستي كي ترفعون قويتا يسوع كريستوس ريأمهم قويتا مستنسى عبز مدري ثلاثة قبائع سريعي يبلو 4 معالتي يريو قبائع دسر علوين 3 معالتي نزي نتسب نمر الداد أمر قويتا يسوع كريستوس نهاريت كي تجلس اللهم كي مهارم أيو علين يريو البحيرة بريادس قبر عبت أمراتون هواريات ملؤلتي عساق قفو حديرهم مسانو قويتا يسوع كريستوس جن مسمعهم اسكي نيمان قاسكم مرغبكم انتو مسولم سراهينا كل ليلته ملؤليته كون احنا دخيمنا ينابك ابزي جن قويتا يسوع كريستوس كم زغونه سلفلطو سقيلهم زبلهم جيرهم ملؤليتي دخيمهم اساسينا مسحدرو قويتا مسمعهم جن اللي بدا يبلهم عساتات غفوفو كابزي حزمهم نابدغ مسوصون قويتا حزوا مسوت أبدقة ملاختي بجهاز أزبل بجهاري ستأبس عسى حزم تصنحهم زي مستير دلوي هواريات جن إزي كما يكيبلو أقدموا قويتا يسوع كريستوس نهواريات كم جون كله فرقهم شدشة كوفها بيلو شدشة خا أتسي جون نيرو أبزق زي زجن كلاتهم مجيبوهم ناي كلاتكم صلات أنا قبل لكم يعني مالت إزي قدس بيتروس 153 زاخلو عسى حزنا أمته زم 153 عساتات تباهلهم دلو مستير دلو 150 ناي لقاونت 3 دما ناي سلاسي مثاليهم قويتا يسوع كريستوس أبز مدر جبرو تأمرات وجبر إجزي يسوع بزهات أمره زي تصفه وسزنت مصحف يقولون جلاو يوحنس قويتا يسوع كريستوس أبز مدر بزه تأمرات جريو نجار جنا أبز مصحف زي أي تصحفن ناي قويتا عرقت كريوس تمنيو بزهات نيرهم بتنقل دا خوين نبر نا يهودا ونالو يهودا تزحزو تنبيز زبطحو لابو القتو لامو بسيتو لممرو سيطو زبلو
ይሁዳ ነቡ ቀታሊ ነዲው ዘውስብ ንጎይታ ሸይጥ ንጎይታ ዝሸጠ ናይ ይሁዳ ሓሳባት ዝነበረ ኣነ እንተ ዳ ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተሸይጠዮ አይሁዳውያን ክመጽ ከለው ጎይታ ካብኦም ተሰዊሩ ይኸይድ ነይሩ ኣቀዲሙ ሕጂ እውን ደይከም ክገብር ኢሉ ሱብ 30 ቀርሺ ሸጦ ነገር ግን ተጣዓይሱ ገንዘብ ግን ተጣዓይሱ ናብ ትንሳሓደ ይኮነ ገንዘብ ናው መለሶ ነገር ግን ናቱ ውሳነ ድገበሮ ተሓኒቀ ክመውት ኣለኒ ክመውት ሞ ምስተምዕለት ዓርብ ዝወጹ ነፍሳት ምስኣቶም ክወጽ ጥራይ ዝብል ሓሳባት ስለ ዝነበሮ ናይ ይሁዳ ናፍታ ገረብ ከይዱ ክሕነቕ ከይዱ ይብሎ ታ ገረብ ግን ኣፋውጽያ ነስ ከመእሁከ ጴጥሮስ ሓውኻ ጴጥሮስ በዲል ነይሩ ነገር ግን ተነስሑ ንሳኻ ተነሳሕሞ ተመለስ ኢላታ ገረብ እውን ትሕትብል ነራ ንስ ግን ኣብዚ ደላ ቀባጣሪት ስቂላ ስቕ ዝበለ ልምልም ትገረብ ኢሉ ናፍታ ሓንቲ ኸደ ይብል እታ ሓንቲ ገረብ እውን ሓፍ ኣቢላ ናብ ምድሪ ምስ ፈጥፈጠቶ ናውቲ ከብዱ ኩሉ ክሳብ ዝወፅእ ኮይኑ ሞቱ ለሃጥጥ ፀዋጉኡ ትበቅድመ እግዚአብሔር ከም ዝብል ዘማራይ ዳዊት ሞት ናይ ተሓጢአተኛ ሰብ ክፉይ ከም ዝበሃል ናይ ይሁዳ ነገር ከም ዝኾነ ነጋዶቡ ይሓልፉ ነይሮም ምስራይዎ ንሰበይቱ ወይ ድማ ንቤተሰቡ ነገርዎም ካብዚ ወሲዶም ኣብ ገዙ መሰንበርዎ ነርባዕ መዓልቲ ከብዱ ሓቢጡ ኩሉቲ ቁስሉ ተባላሹ ይሁዳ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ዝዓረገሉ መዓልቲ ግን በልእቲ ዝሸጥካዮ ዘተሓስካዮ ነህለ በቃ ዓሪጉ ናይ ጎይታ ኣርገት ክሪኢሉ ይሁዳ ክወፅን ከሎ ቀጥታ ኣብ ናይ ሃገሮም ዝነበሩ ዓራት ይብሎ ሓፂን ስለ ዝነበሮ ከብዱ ቀዲድዎ ሕማቕ ኣማውታ ሞተ ይብል ናይ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዕርገት ክሪኢሉ ዝሓሰበ ይሁዳ ከም ዝኾይኑ ሕማቕ ኣማውቱ ኮይኑ ተሪፉ ማለት እዩ እዚ ናይ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዕርገት ንኩሉ ዓለም ዝኾነ እዩ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለምንታይ ዓሪጉ ዝዓረጉ ዕርገት ንዓና ንምንታይ ጠቕመና ንዝብል ክንናገረሉም ከለና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝዓረገ ስለምንታይ ዓሪጉ ይብየሎም እግዚ ኢየሱስ ለማዕረጉ ሃብአዊየ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ እግዚአብሔር አምላክ ምስ ዓረኩ ስእል ለኩም ከመ እፍየኑ ጰራቅሊጦስ ሃላይልኩም አነ ናብ እግዚአብሔር አምላክ ልምነልኩም የጰራቅሊጦስ ናባኹም መንፈስ ቅዱስ ናባኹም መታን ክሰደልኩም አነ እንተዚ ዓሪገ መንፈስ ቅዱስ ናባኹም ክመጽእ አይክልኒን ወንጌላዊ ሉቃስ ምዕራፍ 24:49 ጽኑዕ ኢየሩሳሌም እስከትለብሱ ኃይል ማርያም ኣብ ኢየሩሳሌም መጽንሑ መንፈስ ቅዱስ ክትቀበሉኹም ኢሉ ተናጊሮም ስለዝነበረ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝዓረገሉ ምኽንያት መንፈስ ቅዱስ መጻናንዕ ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ንምልኣኽ እዩ አርገ ከመያለቡ እርገተ ጻድቃን ንጹሃን መቅደመ ወንጌል ነቶም ናይ ጻድቃን ናይ ቅዱሳን ዕርገት ፍሉጥ ክገብር ጎይታናን መድሓንናን ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ሰማይ ዓሪጉ ቅድሚ ሕጂ ዝዓርጉ ዝነበሩ ሄኖክ ዓሪጉ ኤልያስ ዓሪጉ አረጋዊ ዓሪጉ እዚኣቶም ኩሎም ዓሪጎም እዮም ነዝራ ዓሪጎም እዮም ናይዚኣቶም ዕርገት ከመይሉ ብግዙፍ ስጋ ከመይሎም ይዓርጉ ኢሎም ዝጣራጠሩ ሰባት ነይሮም እዮም ነዚ ናይዚኣቶም ዕርገት ፍሉጥ ክገብር ጎይታናን መድሓንናን ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ በዚ ዓሪጉ መለኮት ዘዚኣሁ ወትስቢት ዘዚኣነ መለኮት ናትዩ እትስቢት ድማ ናትና ስጋ ዝለበሰዩ አጢፎስ ሃይማኖት አበው ምዕራፍ 8 ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ በመለኮቱ እንዘ ኢትያት በመለኮቱ ተትተ በፍቃዱ በመለኮቱ ተሕት ዘይብል አምላክ በፍቃዱ ግን ናብ ዝምድሪ መጸ እስመ በፍቃዱ ወበስብረታው ወመንፈስ ቅዱስ መጻ ወዳህንነ ብናቱ ፍቃድ ብናያቡ ናይ መንፈስ ቅዱስ ስምረት መጺ ጎይታናን መድሓንናን ኢየሱስ ክርስቶስ አድሕንናዩ በፍቃድ አቡ ወረደ ሀበ ማርያም ታንገደ በድንግልና ንጹህ እግዚአብሔር ተወልደ ከም ዝበሎ ዲዮናስዮስን በፍቃድ ናያቡ ናብ ቅድስት ድንግል ማርያም መጺው በድንግልና ንጹህ ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር ተወሊዱ ሎም እዋን ድማ ተሰቂሉ ሞይቱ ተንሲኡ ዝዓረገሉ ግዜ በጽሒው ናይ ጎይታ ዕርገት ንዓና ዕርገት ከም ዘለና ሞይትና ፈሪስና በስቢስና ኣብዚ ምድሪ ከም ዘይነብር ንዓና ምግላጽ ጎይታናን መድሓንናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዓሪጉ እዩ እዚ ስለ ዝኾነ ኩሉ ሰብ ናይ ጎይታናን መድሓንናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዕርገቱ ትንሳኤኡ ዕለት ዓርብ ዝገበረና ውዕለት እንዳዘከረ ናብ እግዚአብሔር አምላክ ክጽሊ ይግባእ ዝማሃረና ዝገሰጸና ናይ አቦታትና አምላክ እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ይብጽሐየ ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር